So guys, welcome to my vlog again. Kauban ako niya kung mga dua ka tao. Mga classmate tayo. 1, 2. So guys, wagi na sa ni Calvario. Dili yun ta mahulog ang cellphone. Ala, naidua guys oh. Selfie ta guys, selfie. Una na oh. So guys, sabak yung truck oh. Okay, we're fine. Nala ang truck guys oh. Nada yun. Roller dire. Roller, latter ba na? Roller mo guna. Roller din na. Later. Pwede sad. Basta na vlog niyo pre. Thank you guys. Guys.